اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین علی سوال و جواب. تمرین ہے کس کے بارے میں؟ سوال اور جواب کے بارے میں. اور یہاں ہے بِأَيِّ شَيْءٍ. جب بِأَيِّ آتا ہے یعنی کس چیز سے. بِأَيِّ شَيْءٍ کس چیز سے فرحا اخوان کا. فرحا یعنی خوش ہوئے. اخوان کا تمہارے بھائی. بِأَيِّ شَيْءٍ فرحا اخوان کا کس چیز سے خوش ہوئے تمہارے بھائی. کہا اخوانی فرحو میرے بھائی خوش ہوئے. برؤیت جنینۃ الحیوانات یعنی چڑیا گھر کو دیکھ کر. ہے نا؟ بن نزہتے بھی ہو سکتا ہے. اخوانی فرحو بن نزہتے صحیح ہے، سیر سے خوش ہوئے. اخوانی فرحو برؤیت الطیور مکان الطیور میرے بھائی خوش ہوئے پرندوں کی جگہ کو دیکھ کے. من فرح بالنزہتے کون خوش ہوا تفریح سے. کہہ رہے اخوانی فرحو آئے گا یہاں خالی. اخوانی فرحو بالنزہتے کیونکہ فعل نہیں ہے نا، فعل لا دیں گے وہاں پہ. اخوانی فرحو بالنزہتے ماذا رأیت فی البحیرۃ تالاب میں تم نے کیا دیکھا. کہا رأیت فی البحیرۃ تالاب میں نے دیکھا. کیا کیا دیکھا مولانا؟ البتۃ والبزۃ یا بتۃ وبزۃ. واو والے حرف عطف ہے یہ، اور بزہ کا واو دوسرا آئے گا. بتۃ وبزۃ بتہ اور بزہ. یہاں گولتے دیا ہے نا تو یہ غصہ کا وہ ہے، علامت ہے. این رأیت الفیل والاسد. این رأیت کیا معنی ہوگا؟ کہاں دیکھا. الفیل والاسد کس کو؟ ہاتھی کو اور شیر کو. کہا رأیت الفیل والاسد فی حدیقۃ الحیوانات. صحیح ہے، میں نے دیکھا ہاتھی اور شیر کو کہاں؟ چڑیا گھر میں. اب دیکھیے اس کے بعد کہہ رہے حل عرفت اسماء الطیور کیا تم نے جانا پرندوں کے نام کو. حل عرفت، عرفت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاننا. کیا تم نے جانا. جانا
अस्मा अत्तुयूर, परिंदों के नाम को। नाम अरफ्तु अस्मा अत्तुयूर, हाँ मैंने जाना परिंदों के नाम। अब देखिए, हल तारिफु इस्म कुल्ल ताइरिन, क्या तुम जानते हो हर परिंदे का नाम? ला, नहीं। ला आरिफु, मैं नहीं जानता। इस्म कुल्ल ताइरिन, हर परिंदे का नाम। यहाँ पे देखिए दो ला है, एक ला यस और नो वाला ला है, और एक ला जब फेले मुजारे को मनफी करना होता है, निगेटिव बनाना होता है, तो किससे करते हैं? ला से। माजी को किससे किया जाता है? मा से, और मुजारे को ला से। ले अय्य हैवानिन रीशुन जमीलुन, ले अय्य हैवानिन, किस जानवर के लिए, रीशुन जमीलुन, खूबसूरत पंख हैं। अब यहाँ क्या लाएंगे? लित्ताऊ से, क्या लाएंगे यहाँ? मोर के लिए खूबसूरत पंख हैं। उनुकुल बत्तते तवीलुन अम कसीरुन, अम माने होता है या। उनुकुल बत्तते, बत्तख की गर्दन लंबी है या छोटी, तो क्या कहेंगे यहाँ? उनुकुल बत्तते कसीरुन, कसीरुन, कसीरुन नहीं, बत्तख की उनुकुल वज्जत तवीलुन है। उनुकुल वज्जत कसीरुन अम तवीलुन, उनुकुल वज्जत तवीलुन, उनुकुल वज्जत तवीलुन। फिर मन ज़हब इलल बुहैरते, कौन गया तालाब की तरफ? नहनु ज़हबना, क्या लाएंगे यहाँ? नहनु ज़हबना। इलल बुहैरते, तालाब की तरफ। मन वक़फ़ फ़ी तरीक़े, कौन रुका रास्ते में? अब यहाँ नहनो दे दिया है, तो नहनो से आपको खुद बनाना है। क्या लाएंगे यहाँ पे? सवाल में कौन सा फेल यूज हुआ है? वक़फ़ा। अहसन, नहीं, नहनो वक़फ़ना। नहनो वक़फ़ना, और बता दिया मैं ऑनलाइन में, तुम्हें लोगों को नहीं समझ में आया। नहनो माजी है ना, मन वक़फ़ा, अब मुज़ारे का कहां से ला देंगे आप? उसी का नहनो से मुताबिकत करता हुआ आपको लेके आ जाना है। मन नहनो वक़फ़ना फ़ी तरीक़े, हम रुके रास्ते में। अब ये देखिए, कैफ़ मंज़रुल बुहैरत है। अब यहाँ जवाब दे दिया है, इसी जुमले से आपको पूरा करना है। बोलिए क्या करेंगे? मंज़रुल बुहैरते बदीउन, कैफ़ मंज़रुल बुहैरा, तालाब का मंजर कैसा है? का मंजरुल बुहैरते बदीउन, तालाब का मंजर शानदार है। हलिल हिदाअतु जमीलुन, क्या चील खूबसूरत है? तो क्या जवाब देंगे? ला। अल हिदाअतु क्या आएगा जमीलुन के मुकाबले में? कबीहतुन, सही है। फिर है हलिल हमामतु कबीहतुन, क्या कबूतर बुरा है, बदसूरत है? कहेंगे ला, अल हमामतु जमीलतुन। हलिल बबगाउ जमीलुन, क्या तोता खूबसूरत है? तो तोता क्या होता है मौलाना? कहिए नाम, अल बबगाउ
जमील जमील लिमाज़ा ज़हबतुम इलल जुनैनते, तुम चिड़ियाघर क्यों गए? तो क्या कहेंगे? ज़हबतु ज़हबना, ना यहाँ ज़हबना लाएंगे ज़हबना इलल जुनैनते लिरुयतिल हैवानात, हम गए, सही है, चिड़ियाघर जानवरों को जानवरों को देखने देखने के के लिए लिए। कैफ अश्जारुल जुनैनते, सही है, कैफ अश्जारुल जुनैनते, बाग के पेड़ कैसे हैं? क्या अश्जारुल जुनैनते तवीलतुन तवीलुन, नहीं तवीलतुन लाएंगे, अश्जार है ना, तो कहिए अश्जारुल जुनैनते तवीलतुन, पेड़ की अरे बाग के पेड़ बाग के पेड़ लंबे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाए है आलियतुन, तो आप आलियतुन यहाँ कह सकते हैं। चलिए, अश्जारुल जुनैनत आलियतुन, क्या बाग के पेड़ ऊंचे हैं? का नाम, अश्जारुल जुनैनत आलियतुन, हाँ, बाग के पेड़ ऊंचे हैं। अब देखिए 14वां दर्स है। 14वें दर्स में अल्लाबु, अल्लाबु कहते हैं किसको? खेल को। खेल कूद। हाँ। यहाँ कुछ इस्तिलाहात हैं जो इसी लफ्ज से जुड़ी हुई हैं, वो देख लीजिए। ये हमने कैमरा ही निकाल रखा है, तो लिखेंगे भी तो कैमरे को, माउस को हटा के कैमरा लगा देते हैं, माउस निकाल। काम चला देंगे। तो देखिए क्या है उन्वान इस दर्स का? अल्लाह, लाग माने क्या होता है? खेल। और एक होता है लाइब, इसको कहते हैं, पता नहीं क्या इसको खोला किसने, काले पे नीला किसने चढ़ा दिया? हाँ? इसका है ही नहीं। ये क्या हो गया? इसमें देखो, ये देखो, जिसने भरा है उसी ने गड़बड़ की है, ये फिट नहीं है, फिट ही नहीं हो रहा है। ये है किसी और क्लास में देखना। तो इसको रखो, दूसरा तो रखो, इसको सही करना। क्या देखिए, लाइव, लाइव कहते हैं खिलाड़ी को, और एक लफ्ज होता है मलअब, मलअब खेल का मैदान, इसको क्या बोलेंगे? मलअब खेल का मैदान, और एक लाइब खिलाड़ी, अल्लाइबु खेल, ठीक है, वो मस्दर है। लाइब ये इसमें फाइल है, मलअब ज़र्फ़े मकान है, मलअब जहाँ खेला जाए, जैसे मस्जिद जहाँ सजदा किया जाए, मतबख जहाँ पकाया जाए, इसमें मकान है नहीं सब, इसमें मकान है।
آغا مدرسہ اسی سے ہے جہاں پڑھا جائے. جہاں پڑھا جائے. احسن، بہت خوب ہے نا. اس کو اسم مکان کہا جاتا ہے. اسم مکان ایسے ہی دیکھ لیں اور میں آ جائے گا. تفصیل الگ ہے بیٹا. تفصیل اس میں تفصیل تو ہوتا ہے نا جس میں آئے گا، اس میں آ جائے گا. اس میں تفصیل جہاں بہتر، جس میں ہم جیسے انگلش میں کمپریٹو پروناؤن لاتے ہیں نا، کمپریٹو پروناؤن یعنی بیٹر، صحیح ہے. تو بیٹر جہاں لا رہے ہیں ویسے ہی اب اس میں تفصیل لاتے ہیں. ہذا مثلا هذا القلم احسن من هذا القلم، یہ قلم زیادہ اچھا ہے اس قلم سے. تو احسن کیا ہے، اس میں تفصیل آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ اس میں مکان سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی آغا. جی وہاں مولانا. کوئی کام کیا جائے، جیسے مطبخ. مقتل، مقتل یعنی جہاں قتل کیا جہاں جائے. قتل کربلا کیا کیا جائے. ہے، مقتل ہے. مقتل. سمجھ میں آ گیا نا. مطبخ جہاں پکایا جائے، اس کو سمجھ لیجئے گا. تو اسی طرح سے ملعب جہاں کھیلا جائے. بیت الطعام لکھا ہے، کھانا کھانے کا یعنی غرفت الطعام ہوگا میرے خیال سے، کھانا کھانے کا کمرہ. اب یہ دیکھیے، یہ جو درس ہے یہ درس ہے بیٹا اس میں تفصیل کا. کس کا؟ اس میں تفصیل کا. خالد و ماجد اخوان، خالد اور ماجد دونوں بھائی ہیں. اس میں تفصیل جانتے ہیں، اس میں تفصیل کہتے ہیں جہاں ہم ایک چیز کو دوسرے سے بہتر بتاتے ہیں. جب دو لوگوں میں کمپریزن ہوتا ہے، وہ بات اگر آپ کسی کے لیے کہنی ہو عربی میں تو اس کے لیے کیا لاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا اللہ اعلم وانتم لا تعلمون. کیا معنی ہے اللہ اعلم وانتم لا تعلمون؟ اللہ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو خالد اکبر من ماجد، دیکھیے یہاں پہ اکبر افعلو کے وزن پہ ہے یہ بھائی. اس کے بعد من آئے گا، لیکن ایک ہے افعلو فعل مضارع والا افعلو، یہاں فعل مضارع تو نہیں ہے لیکن فعل مضارع میں من تو نہیں نہ آتا. یہاں اس میں تفصیل میں من آئے گا، یہ پہچان رہے گی. یہ اسم ہے، وہ فعل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو اکبر کیا ہے، اس میں تفصیل ہے. اللہ اکبر، ارے خالد اکبر من ماجد، خالد بڑا ہے ماجد سے. ایسا میں ترجمہ کس طرح سے کریں گے؟ اور اس میں تفصیل کون سی ہے؟ اکبر. ماجد اصغر من خالد، ماجد چھوٹا ہے خالد سے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس میں تفصیل؟ جی مولانا. جی آغا. خالد اطول من ماجد، خالد زیادہ لمبا ہے ماجد سے. ماجد اکثر من خالد، ماجد زیادہ ناٹا ہے خالد سے. یہاں خالد زیادہ لمبا تھا، یہاں ماجد زیادہ ناٹا ہے. عند ماجد لعب کثیرۃ، ماجد کے پاس زیادہ کھلونے ہیں. عند خالد لعب قلیلۃ، خالد کے پاس تھوڑے کھلونے ہیں. لعب ماجد فی صندوق، ماجد کے کھلونے صندوق میں ہیں. لعب خالد فی صندوق،
اور خالد کے کھلونے بھی صندوق میں ہیں. تو انشاءاللہ اس درس میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کس کو؟ اس میں تفصیل. تفصیل کیسے لکھا جائے گا؟ بعد یہ لام افضل جس کو بولتے ہیں نا افضل، صحیح ہے. اسی طرح سے تفصیل افضل کس سے لکھیں گے؟ ضاد سے. ضال نہیں ضاد، صحیح ہے. اور لام افضل اور تفصیل. تفصیل بھی کس سے ہے؟ باب تفعیل سے. فضل یفضل تفضیلا. قرآن میں یہ فعل استعمال کیا گیا مولانا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہے نا. تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یعنی وہ رسول جن کو ہم نے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے. تو کس سے؟ تفضیل سے ہے وہ. تو یہاں پہ افعال تفصیل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ افعال تفصیل. اور اس کا عنوان جو یعنی کیسے ماضی کا اور مضارع کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ افعلو، ہے نا. افعلو، اشربو، ہے نا. انومو، اچھا نامو آتا ہے انومو نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اور کریے گا، لیکن وہاں ایک فرق آئے گا، یہ افعلو ہی آئے گا. جیسے مضارع میں آپ کو ایک صیغہ ملے گا اکتبو، کیسے پیش آ گیا نا اکتبو. اشربو میں کیا آیا؟ نہیں آیا. اضربو میں کیا آ گیا؟ زہر آ گیا. مضارع میں آ رہا ہے نا اضربو، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے. اکتبو واحد متکلم کا صیغہ ہے. اشربو افتحو، میں کھولتا ہوں، واحد متکلم. لیکن جو اس میں تفصیل ہوگا، اس میں تفصیل میں زیر پیش کچھ نہیں آئے گا، زبر ہی آئے گا. اکبرو، اصغرو. دیکھیے یہاں پہ جو لفظ یہاں پہ استعمال کیے گا دیکھ لیں. اکبرو با پہ زبر آیا، اطولو وا پہ زبر آیا، اخسرو سات پہ زبر آیا، اصغرو غین پہ زبر آیا. لیکن مضارع میں جو واحد متکلم کا صیغہ ہوگا وہاں سے اکتبو، اضربو، افتحو، ایک بار زیر، ایک بار زبر، ایک بار پیش. تو وہاں فعل کے اعتبار سے رہتا ہے، لیکن یہاں کیا رہے گا؟ اس کا اپنا رہے گا، ہے نا. افعلو کے وزن پہ، کس کے وزن پہ؟ افعلو کے وزن پہ اس میں تفصیل آتا ہے.